Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak nih dari channelnya Si Manis Kecil, channel kakak yang paling manis. Oke teman-teman, kali ini kakak mau hunting mainan atau mau mencari mainan teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman. Oke teman-teman, ikuti keseruan kakak ya teman-teman. Oke. Wadidaw wadidaw teman-teman, lihat ini teman-teman. Wow, ini apa nih teman-teman? Lagi bersantai nih teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman. Oke teman-teman, kakak ambil dulu ya teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman, ini Bustayo warna biru teman-teman. Wow, keren teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman. Wow, Bustayo warna biru teman-teman. Ini warna favorit kakak ya teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman, mantul teman-teman. Oke teman-teman, kakak simpan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut lagi teman-teman. Mencari di mana teman-teman? Wadidaw teman-teman, banyak sekali di sini teman-teman. Wow, ini lagi semak-semak teman-teman. Wadidaw. Wow, lihat ini teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman. Di sini ada banyak mainan teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat dulu teman-teman. Di sini ada mainan apa aja ya teman-teman. Wadidaw teman-teman, keren teman-teman. Wow teman-teman. Oke teman-teman, kakak ambil dulu satu teman. Kita ambil dari paling besar ini teman. Wadidaw wadidaw teman-teman, lihat ini teman-teman. Ini mobil truk apa? Hayo teman-teman, ini mobil truk forklift teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman, untuk mengangkut barang teman-teman. Wow, keren kan teman-teman. Widih teman-teman. Oke teman-teman, kakak simpan dulu ya teman-teman. Wow teman-teman, lihat ini teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman. Wow, ini truk wheel loader teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman, warna biru ya teman-teman. Widih keren. Di dalam sini ada supirnya teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman. Widih, mantul teman-teman. Oke teman-teman, kakak simpan dulu ya teman-teman. Wow, lihat ini teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman. Di sini ada truk dam teman-teman. Wadidaw teman-teman, truk dam untuk mengangkut pasir atau mengangkut batu nih teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman, warna kuning nih teman-teman. Widih, keren teman-teman. Oke teman-teman, kakak simpan dulu ya teman-teman. Wow, lihat ini teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman. Di sini ada Bustayo warna merah teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman, keren kan teman-teman. Wadidaw. Oke teman-teman, kakak simpan dulu ya teman-teman. Wow teman-teman, lihat ini teman-teman. Yang ini Bustayo warna hijau teman-teman. Bustayonya imut teman-teman, seperti channel kakak yang paling imut teman-teman, Si Manis Kecil teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman. Widih, kecil banget nih teman-teman Bustayo warna hijau ini teman-teman. Wow teman-teman. Oke teman-teman, kakak simpan dulu ya teman-teman. Wow, lihat ini teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman, ini mobil truk roll teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman, di dalam sini
ada supirnya teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman, keren kan teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Oke teman-teman, kakak simpan dulu ya teman-teman. Wow, lihat ini teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman. Di sini ada truk pembersih salju teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman, keren kan teman-teman. Mantul teman-teman. Wadidaw teman-teman. Oke teman-teman, kakak simpan dulu sini teman-teman. Wow, lihat ini teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman, kakak sudah mengumpulkan banyak mainan nih teman-teman. Wadidaw wadidaw teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya bersama kakak. Jangan lupa like, share, and comment. Jangan lupa juga subscribe teman-teman. Subscribe itu gratis ya teman-teman. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya teman-teman, biar kakak semakin semangat teman-teman membuat konten teman-teman. Oke teman-teman, dadah teman-teman. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya teman-teman. Pantau terus channelnya Si Manis Kecil, channel kakak yang paling mantul tul teman-teman. Dadah teman-teman.